Salam dostlar, bugünkü videoda biz degen Kutman degen tuğanımların komnataga çöz. Sizlerden ben Bek Sultan Keci, Munaki. Kutman. Salam dostlar, hazır Bekököz komnata çöz. Kimi tutsak uşunuz kıyınınız. Tak hazır ben komnata açacağım. Komnata. Sen bilirsin de kayga главный месталар kayakta kartada. Gel. Daha da bilmedin. Dostlar bilmedin. Bu bilmedin. Men degen 3-cü jol komnataga düşüyordum. Takda men komnata Kapayını oyun. kapayın oyunda. Oycak şoltu. Bul meni Battle Trivia oldu. Удар воздуха скрытники, союзников нет, ограничений патронов нет, запас нет, навыки персонажа, дрон, дирижабль, огонь, чаконь. Так, карточка, комната открыта. Сейчас biraz көттір. Кекірпе, иллабай. Достар, интернетің қатуында сенсация. Dostlar, internetin katı da çineli. Mnaki, katva kaldı, bitti, katva kaldı. Kutman, men zaprosunda alasın mı, albaysın mı, kaydan bilmeyim bir ok ala. Beka YouTube'da Takta, bit. Конечно alам. 1, 2, 3. Başladı Cristiano Ronaldo. Bunu kalok meniki Maxim Cüneköy'yle. Cüneyköy Taksim. Tok. Bu Emninden oynuyoruz. Thompson. Короче, любой нәрсені не ойнайбыз. Давай, любой самый. Так. Ay men internetim katva kaldı Kutman. Ha? Kutman internetim katva tat. Ne gida? Atmayacak beni. Kutman atmayacak. Kutman diyeyim atmayacak. Kutman basıncılamaz. Kutman diyeyim. Kutman diyeyim. Ya tutasın mı? Kuvatasın mı ya? Toxta Amir. Toxta darılana. Toxta. Ben darılana olayım. Başladı. Başladı. Давай. Похуй. Интернетный катод оттой. Benim liranı aldın mı? Hey! Ne tonsan çok? Polka yeme. Neresi çıpne arıyor annen drabavik. Annem başka yok. Tonsan da ırgıt. Kutmanım ırgıt. Men kistipnaya jetpe kalmadı. Kutmanım. Anda kaça tonsan da ırgıt. Irgıttamaz. Irgıttım. Ыргыттың мı? Mağa. Emne maga. Дальние bir. İşte oldu. Biraz ближний мен неге тез. Aha senki ближний olursa yol kenek. Menki kayda. Toqta internetin katı odat. Atpa koydur. İnternetin katı odat. Kutman atpa makul. Sen de meni. İnternetin katı odat. Meni atutpaydın mı? Atpayla. Men seni atpanga hareket kılacağım. Ma atpayla men çıp çınına. Karaç. Çılgıtan ba men? Kухняға барсаң мен. Bak. Bitti. Tat başladı mı? Da başladı. Anladın?
Тебе будет хана. Тебе будет хана сейчас. Лови. Қарағылашы, мен чапкамдырым. Мол қарағыла, мол емнендірін. Почти самый сильный оружие, да? Чапкамдырын атпа қойып тұршы. Құтма, интернетің қаты отады. Құтман деймін, интернетің қаты отады. Құтма, қордайды, мұқпайтасың. Бақ. Жоғай. Жақта емекен да. Жақта анның жаман. Ой-ё. Вот дурак. Аяғына барсаң? Құтман, мен случайно ястреб алып алып келдім да. Оймен ястребмен ойна. Да, анда ястреб, Анан дикалан неме? Мақұл ястребта. Толка, На. Тартатау? Нормально. Стоп. Sen maqta oynayayım ғой деймін. Давай. Ортасына келші. Мен әзір өлесің менден. Біз ортасына дейін шетін емес. Құтман! Ортасына кел. Құтман аман қайсы? 07-93-85 ошондо Құтман, ақыл. Жолда мен молча не обращайте внимания. Benimle aптечканы аласың. Мақұл ғой? Сен мен кіргенің біле? Ты тоже должен иметь свой этот тенді. Кто? Құтман, граната жоқ мақұл ғой? Гранаталар. Мақұл, граната бар болсыншы. Жоқ қой. Может, бар болсын да. Бар болсын. Қач. Қазір граната білем, маға тисе өлдім мен. Құтман, граната өлмен бірінші айттым. Highlight. Просто сенден Томпсон алғансың да ал кезде сен білгенмесің да істеп нөміріңден только. Қоқой. Даза, өлдің. Ненормальный. Өлдің сен. Менде неме ястреб жоқ менде. Только драбаш. Рабухымдар ойнап атам. Менде 600 стенка. Стенка бесконечный білесің, мен ойлансам білмейсің. Не бар? Мам! Сес шықырып атады. Короче, тоқтап тұрғылы. Просто безек неме біреу келді да, ошол үчүн мындай недоразумение болуп кетти, достор. Мен бебең бар. Шимпамбада любила, бродягу полюбила, она его половина. Пипа-папа полюбила, бродягу не манила, его половина. Мимбада любила,
Okuyor. Okuyor. Abi. Salam dostlar. Dostlar. Kutman mende 10.000 akta. 10.000 so'm bo'ldi. Oh. 10.000. Mende 3.000. Bu самый köp akça. Bundan ko'proq jo'qqa deyim dostlar. Var. Jo'q. Qancha deyishing anda? 15. 1000. Men 20.000 deyim. Men inagda 20.000 tushib qolchi. Biroq buncha ko'p emas. 10.000. Kutman. Cimşik ya. Biraz çocuktu koyunu. Kutman. Da. Kutman yok. Kutman diyeyim. Öldürüm. Hadi kutman. Öldüm kutmana. Koratasın mı öldüğünde? Ay, ne minutlu kola. Dostlar, men kanalıma подписка qilib, колокольчикті обязательно салғыла, және видеоларды пропускать etпеңіздер. Лайк басқыла, Kutmandan sırayla özün YouTube kanalını açad. Kutman açasın mı? Может быть, Может быть. Но точно. Да, точно ова долбайтын, Точно. Еми, оде. Бирок мындай ача албайсың да. Кутман атпай отур мен интернетин. Мен көрбөсөм кайдан деп кой. Акырын болсун. Так. Кутман. Крыска, ириска, мышка, сосиска, кот, бутерброд, авокадо, бегемот. Кот, бутерброд, авокадо. Я! Бека. Эй! Достав! Недоразумениялар болуп атат. Аккаунтым точно меники күчтүрөк. Азатта ойнаганда Мен комментарийга комментарийга жазгыла. Плюс Бексултан деп жазгыла, если плюс деп Кутман деп жазгыла. Короче, мынча жазасың алды. Кимге мен жаксам плюс Бексултан минус Кутман деп жазасыңар, Ошен жазасыңар да. Кимге Кутман жакса уже түшүндүңөр, Короче, ошондой. Инстаграмда
Ha? Normalde dur sen birinci jalkara otat. O otat koysalar. Ben cevap kaldım. Bugün özüm betimdi. Kutmandım betimdi. Men Instagram'a salam. Kutman makuldaşasın mı? Tamam. Или Instagram'a salvala koyun bu. Salvala. Koy oyunu. Sal. Emnege? Başaba. Yoksa emnege? Şaka. Ben betim görsün. Biraz çekelim. İli kanda yemek önünde. Kız ekende. Yes Kutman degen erkek emes da kız da. Bunu okuyla olur. Biraz da gözü kız bol ol. Beni okula. Men Riz ismi. Riza açkan bilem ha. Женщина как делёшь? Женщина доделанная, то есть доделанная какаха или как тебя там зовут? Кутман, да, ты как тебя зовут? Так. Кутман, как жүрөсүң? Bunday aytıyor. Мындай в секрете, в тайне, тайна фиксиков деп коюу. Мами, кыскангыда. Зимбамба полюбила, бродягу полюбила, она его толовит на чипа, чапи, пипа. Достар, көрдүңөрбү мен кандай плюсмун? Көрдүңөрбү кандай кандай минус? Мага голос бергиле, мага подписка кылгыла. Onu bilmeyin akçe olup kaldırıp boşalım. Ama kommentarda yazılı. Kutman, kanalını da açasın mı? Açpaysın bunday. Все, решено такой. Точно? Точно? Прям. Прям. Не прям такой. Не прям. Açam. Bomba ben не надо кидаться. Можно? Bana canını ne Abay. Ancana айтпайсың ба сен ол жақта күштеп бара жатқаныңды? Ота мен саған деле азыр айтмадым. Кухуй. Мен açık açasın mı? Ha? Açık açasın mı? Tamam. Давай. Bir gelen de ortasına. Tosta başladı. Ne bu? 2. İki. Oy kokuy. Kırgız stop. Kırgız stop. Kırgız sila. Sarı sapsarı soldatların atları kısılıp kaldın mı? Sizler gördüңөр mü? Ben unuttum. Ne dersin? Bitti, bitti. Yaxşı qalğılar, video bitti. Bizge подписка qılıp, kommentariya yazğılar. Like